本日のテクストは、マルコによる福音書の16章の14節から16節まで。Texto de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 16, do tema de a Igreja Evangélica Católica do Brasil. 本日のテクストのテーマは、ブラジル福音ホリネス教会。Marcos 16, 14 a 16. Por último, Jesus apareceu aos 12 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não aceitar ao que haviam contado os que o tinham visto ressuscitar. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcosによる福音書の16章の14節から。その後、イエスは11弟子が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と心の堅くなことをお責めになった。彼らは蘇られたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。そして彼らに言われた。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べたい。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし、不信仰な者は罪で定められる。Amanhã, dia 15 de julho, é o dia da Igreja Evangélica Holiness do Brasil. Foi fundada no dia 15 de julho de 1910. Este ano, 2024, ele está completando 99 anos de ministério. Hoje vou estar compartilhando um breve histórico da Igreja Holiness e também sobre a fé bíblica. 7月の15日はブラジル福音ホリネス教会の日です。それは1925年に7月に創立され、今年2024年は99年になります。本日はホリネス教会の歴史と聖書に基づく信仰生活について語り、A Ordem Missionária de Jesus. Marcos 16, 14 a 16 é a ordem dada por Jesus antes dele ser levado ao céu. A Sociedade Missionária Oriental, ou Oriental Missionary Society dos Estados Unidos, obedeceu a Jesus, anunciando a mensagem de Jesus, principalmente aos orientais. Em 1901, a sociedade enviou o missionário Charles Led Calmon ao Japão e, junto com o pastor Jude Nakada, iniciaram a missão que resultou na Igreja Holiness do Japão. イエスの宣教命令、マルコの福音書の16章の14節と16から16節は、イエスが天に昇られる前に与えた宣教命令です。この命令にアメリカ国の東洋宣教会は従い、そして特に東洋人に福音を伝えるのを使命としました。東洋宣教会は日本にチャールスとレジエ・カオン宣教師ですけど、この夫婦を派遣し、そして先生方は日本の中田十二先生と共に働きを始めた結果、1901年に日本ホリネス教団が設立されました。A Igreja Holiness do Brasil e a imigração japonesa. A imigração japonesa ao Brasil iniciou-se em 1908. 17 anos depois, em 1924 e 25, cristãos japoneses imigraram ao Brasil. Eles eram membros da Igreja Holiness de Kanda, Tóquio, Japão, que são as famílias Shusuke Nakagawa e família Tanami, esposo Takejiro e Shinikichi. E da Igreja Holiness de Hokkaido vieram as famílias
Uchiyama Natsumi Enobuda。ブラジル法律教団と日本移民。1908年より日本からブラジルへ移民が始まりました。移民が始まった17年後、1925年から1925年に東京の神田ホリネス教会のキリスト者たち、中川忠介、田波幸三、田波武次郎、田波菊池、締吉家族と、北海道ホリネス教会のキリスト者たち、内山、夏美、野村家族がブラジルへ来られました。Deus amou esses imigrantes no Brasil, despertando a igreja jovem do Japão para enviar pastor Takeo Munobi e sua esposa saiu como missionário ao Brasil. Eles desembarcaram no Porto de Santos, São Paulo, dia 15 de julho de 1915, iniciando imediatamente a obra missionária. Assim, o dia 15 de julho é o dia considerado como sendo o dia da Igreja Holinense do Brasil. 神様はブラジルのキリスト者たちを愛し、日本法律教団に働きかけ、物部武雄と最後牧師夫婦をブラジルに宣教師として使われました。先生方は1925年7月15日にサンコに到着し、直ちに宣教活動を始めました。そして、この日を、7月15日はブラジル福音法律教会の日としております。Durante 5 anos, Pastor Munobi procurou japoneses em todo o Brasil. E, em 1930, bastante enfermo, visitou a cidade de Bastos, a cidade onde Pastor ele nasceu, sendo recebido pelo casal Hitoshi Teru Saiki, e ministra a palavra de Deus deitado na cama. Foi a sua última viagem missionária, pois retornou a São Paulo, falecendo no dia 25 de julho de 1930, com 30 anos de idade, bastante jovem. Ele hoje está sepultado no cemitério Redentor, na cidade, e fica perto do Hospital da Clínica. Munobi Senseiは、5年間ブラジル全国に住んでいた日本人の方々を訪問します。そして、1930年に重い病気の中からバストス氏の、佐伯とテル夫人を訪問し、そのカフェで寝たまま神の言葉を語りました。バスト氏はリカ先生が生まれた町です。これがバスに訪問した、これが最後の訪問で、そして先生はサンパウロ町に帰られ、1930年7月25日、38歳若くされました。そして、オスピタルダクリニカ近辺のセミタイルドヘディントにおられております。Pastor Munobi não recebia sustento financeiro da igreja japonesa. Os crentes no Brasil, como todos os imigrantes, estavam em situação financeira bastante difícil. Pastor Munobi e família viviam com o trabalho caseiro que sua esposa Tayo fazia. Depois do falecimento do pastor Takeo, sua esposa Tayo e filhos retornaram ao Japão, residindo na cidade de Yokohama, mas ali também passaram por dificuldades financeiras, pois a igreja não dava sustento financeiro. Quando eu estive estudando no seminário Holinense em Tóquio, eu e eles tivemos o privilégio de visitar a senhora Tayo Munobi na cidade de Yokohama. Ali ela nos compartilhou as bênçãos, desafios, lutas que tiveram aqui no Brasil como missionários.
Pastor Manu, o nome e família dedicaram as suas vidas ao Brasil. Morobi Senseiは、日本の教団より経済的な支えをいただいていないし、またブラジルの信者たちも、経済的に、恵まれていませんでした。奥様の佐代子先生のは内職によって、研究が家族構想されました。室伏先生が召された後、奥様と子供さんは日本に帰られ、横浜市に住まわれましたが、教会から経済的な支えをいただかなかったので大変でした。私と悦子が日本ホリネス教団聖書学院に留学したとき、1968年に横浜に住んでおられた物部彩子先生を訪問することができました。そして先生からブラジルで受けた祝福と挑戦を語ってくださいました。諸部先生一家はブラジルのために全てを捧げられました。ênfase da obra missionária da Igreja Holiness do Brasil. Desde o início, a Igreja enfatizou o equilíbrio entre, primeiro, ênfase na evangelização, segundo, ênfase nas reuniões de santidade clericais, terceiro, ênfase no preparo de futuros pastores e treinamento de leigos. Deus levantou pessoas como Deus levantou pessoas como pastor Júlio Yuasa, Shinikichi Tanami, pastor Yoshikazu Nando, Hidesato Tamura, Akiro Kikuchi, Hiroyasu Yamamoto, Kazuo Sakuma, que é meu pai. Alguns vieram do Japão como pastores, e outros, como meu pai, consagraram e receberam preparos na escola bíblica da Igreja Holiness brasileira, chamada Michian-chu. Já nos anos 1940, meu pai estava pastoreando na colônia japonesa, em Lagoa Seca, município de Presidente Venezuela, onde eu nasci. Brasil Holiness Kyokai no Senkyo Katsudo. Brasilのホリネス教会の働きが始まったときに、3つの重要な特徴がありました。第一に伝道活動。第二に特別集会、正会で、そして第三に牧師頻度の訓練です。神様は十郎言わした、姫吉田の海、吉川南部、秀里田村、竹尾菊池、広安山本、和夫作の私の地、その他の方々を献身者として招きました。そしてこの方々がホリネス教団の初めの先生方。ある先生方は牧師として日本から来られ、またブラジルで献身し、私の父のようにブラジルでミチアン塾、聖書学校で訓練を受けて牧師になりました。すでに1940年時代に私の父はプレジデント・ベネズエラの町の近辺にあった日本人植民地、ラゴアステッカで教会、牧会をしており、私はそこで生まれました。Historicamente, 9 anos depois em 1934, a Igreja Holiness do Brasil se torna independente da Igreja Holiness do Japão. Em 1935, realiza seu primeiro concílio geral como uma igreja com pessoa jurídica autônoma. Ela tem seu registro de fundação registrado no primeiro cartório de registro da cidade de São Paulo. 歴史的にブラジルホリネス教会は日本のホリネス教会より1934年、9年目に独立しました。そして1935年に第1回の目の教会総会が開かれ、ブラジルホリネス教団として設立しました。
そして、サンパウロ市の第一カルト領に教団として登録されています。A Oriental Missionary Society, ou Sociedade Missionária Oriental, enviou missionários para a Colômbia em 1942. E da Colômbia inicia o trabalho missionário no Brasil. Havia um profundo relacionamento com a OMS e a Igreja Holland brasileira. Os missionários americanos, em conjunto com a Igreja Holland do Brasil, fundam em Londrina o Instituto Seminário Bíblico de Londrina, chamado ISBEL, onde se formaram pastores e pastoras da Igreja Holland, inclusive a pastora Lica Eliane Morici também se forma nesse seminário. アメリカ国のオリエンタルミッショナリーソサイティ、東洋選挙会ですけれども、1943年にコロンビア国に宣教師を使わし、コロンビア国からブラジルに宣教師を使わしました。そしてブラジル法然協会と協力し、ロンディーナ進学校、Instituto Seminário Bíblico de Londrina を設立し、法然協会の大勢の先生方、また東京からの理科先生もその進学校で学びました。Como resultado do ministério dos missionários entre os brasileiros não negreiros, formou um grupo de cristãos não negreiros que se tornaram membros da Igreja Holland. Em 1956, organizou-se dentro da Igreja Holland dois grupos, ou seja, a Igreja Holland ala japonesa, formada pelos japoneses e seus descendentes, e a Igreja Holland ala brasileira, com as pessoas não descendentes japonesas. E eles realizavam os conselhos anuais sempre em conjunto. 宣教師の活動で日系人でないブラジル人の方々がキリスト者になり、ブラジル法律教会の信者となりました。すでに1956年に法律教会の中に2つのグループ、日系人の方の日本語法律教会、日系人でない方々のブラジル語法律教会がありました。No concílio de 1972, as igrejas da ala brasileira propuseram a mudança do nome Igreja Holland para Igreja Missionária. O motivo da mudança do nome era que a palavra holiness não era muito adequada para a sociedade brasileira. O nome holiness é uma palavra inglesa que significa santidade ou santificação, e que expressa o objetivo da igreja, enfatizando um viver em santidade. Eu, Samuel, estive presente neste concílio. As igrejas da ala japonesa não queriam mudar o nome da igreja e mantiveram como Igreja Holland, com sede na Igreja Holland do Boston. E as igrejas brasileiras da ala brasileira usaram o nome para Igreja Missionária, com sede na igreja na cidade de Maringá, Paraná. O seminário ISBEL ficou sob os cuidados da Igreja Holland, da Igreja Missionária, e a Igreja Holland continuou vinculada com este seminário. 1962年の教会総会で、ブラジルホリネス教会の方々は、教会の名前をホリネスからイグレージャミッショナリと変えるように提案しました。その理由は、ミッショナリと変える理由として、ホリネスという言葉は、ブラジル人社会ではあまり適切でない。ホリネス教とは英語の言葉で清めという意味です。そして、キリスト者は清い生活を生きることを目的とする教団です。
私はこの総会に参加しました。しかし、日本人たちは教会の名前を変えることを規制しました。ホーリネス教会と続け、サンパウロ市のホーリネス教会を本部としました。ブラジル人たちのは教会の名前をイグレーシャ・ミショナリア変えて、マニンガ市に本部を設立しました。なお、ロンドリーノの進学イステオはイグレーシャ・ミショナリアの責任となり、ホーリネス教団はこの進学校と関連を持ち続けました。No início do ministério da Igreja Evangélica Holinense do Brasil, seguiu os princípios da Igreja Holinense japonesa. Primeiro, a Igreja Holinense é a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Deus vivo. As pessoas que receberam a inspiração, revelação, uma declaração sobre a Bíblia. Cremos na inspiração divina, veracidade e autoridade das Escrituras em sua totalidade, consistente de 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, no total de 76 livros, como sendo a única palavra de Deus escrita é a única regra infalível de fé e prática. Essa é a declaração sobre a Bíblia da Igreja Holinense. Todos os ensinos, as mensagens devem ser fundamentados na Bíblia. 初代ブラジルホリネス教会は日本ホリネス教会の特徴を受け続けました。第一、ホリネス教会と聖書。教会は聖書は生ける神の言葉であり、聖書を書いたすべての人は神様の霊感と英知を得て書きました。そしてその真実の霊は、権威を受け入れます。聖書に関する、特徴は、新約聖書39巻と新約聖書27巻合計66巻を神の唯一の言葉とし、信仰と実践の基本である。すべての教え、説教は聖書に基づくことを原則としています。Segundo, a Igreja Holinense e o Credo Apostólico. Historicamente, a Igreja Holinense confessou a doutrina cristã expressa no Credo Apostólico. O Credo Apostólico condensa os princípios fundamentais da verdade expressa na Bíblia, ajudando no crescimento da fé cristã. Holinense Kyokai to Shitoshinjo. ホリネス教会の信仰告白は、歴史的にキリスト者の信仰告白、使徒信条を告白していました。使徒信条は、聖書の基本的な教えをまとめて、キリスト者が定的に提供する手助けとなります。使徒信条の告白は、ポルトガル語と後から日本語で一緒に告白します。Nós vamos ler a Confissão do Credo Apostólico. Gostaria de todos ler, primeiramente em português, depois vamos ler em japonês. Vamos ler a Confissão da Fé Cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, foi sepultado, desceu no mar. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, e está nele com Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A palavra Hades significa mundo das trevas ou mundo dos mortos. Então, Jesus desceu nos mundos dos mortos e dali ele ressuscitou. 日本語でこのキリストの信仰告白を告白します。皆さんと一緒にゆっくりと読みたいと思います。我は天地の作り主、天皇の父なる神を信じ、我はその人を、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポントピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、重に葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いり来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、刑との交わり、罪の許し、体のよみがえり、起しの命を信ず。アーメン。この読みという言葉がありますけれども、この読みという言葉は、死人の中で暗黒を意味します。この信徒一つのはですね、キリスト教の信仰のをまとめておるものですから、これをですね、本当に時々読めば、私たちが信じるキリスト教会は何を信じるかということを理解することができます。A fé bíblica. A Igreja Holiness enfatizou a fé bíblica, que considera a Bíblia como sendo o único fundamento da fé em Jesus Cristo, resultando na compreensão e interpretação correta da Bíblia. Jamais deve interpretá-la para o seu próprio proveito e para fundamentar as suas ideias, as suas afirmações. 聖書信仰。ホリネス教会の特徴は聖書信仰です。聖書、イエス・キリストを信じる信仰の唯一の土台として、聖書を正しく理解し、解釈すること。決して聖書を自分勝手に都合の良いように解釈することはできません。聖書を通じて神様の御心を知り、喜びと感謝を持って実行し、そして勝利ある日常生活を体験することができます。Alguns princípios que norteiam a fé bíblica. Primeiro, a fé bíblica enfatiza o equilíbrio entre a compreensão teológica, quer dizer, a parte teológica e a prática da Bíblia. A compreensão teológica aceita a revelação, a inspiração, infalibilidade da Bíblia, tornando-se a base fundamental da vivência cristã. É necessário ter um equilíbrio entre a compreensão teológica e a prática, pois se não tiver esse equilíbrio, resulta em graves erros na prática cristã do viver diário. 聖書信仰の基本的な主張。第一、聖書信仰とは、聖書を神学的に正しい理解と正しい生活の調和です。神学的というのは、聖書の動きを理解し、そして日常生活の具体的な生き方の調和が必要。神の言葉、聖書を神学的に正しく理解することは、聖書は神様の定義、霊感、絶対に誤りのないことを受け入れること、そしてその結果、健全な信仰生活を送ることができます。神学的に正しい解釈、理解と実践の調和がないと、間違った信仰生活へ陥ることになります。A fé bíblica aceita integralmente a autoridade da Bíblia como sendo a palavra do Deus Criador,
sendo a única regra infalível de fé e prática para todas as decisões, atitudes, ensinos, declarações, etc. É muito importante nós sabermos que a fé bíblica considera a palavra de Deus como a única regra de fé. Muitas vezes, a gente, como pastor, começa a ter a tendência de estabelecer algumas regras, mas o fundamental é considerar a Bíblia como a única regra infalível de fé e prática. Daí, 聖書信仰は、聖書の権威と、第二、信仰聖書は、聖書信仰は、聖書信仰は、聖書の権威と無条件に受け入れる。聖書は神様に掲示され、日常生活の基本的なとなる権威、誤りのない真理で、すべての決断を聖書の受けをに戻すことが、をします。聖書はクリスチャンの信仰生活の重要な基礎となります。私僕といえば、時々いろいろな基礎を語ったりしますけれども、私たちの信仰生活のあり方は、まず聖書のお伝えとしなければなりません。Terceiro, a fé bíblica interpreta a Bíblia pela Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus diz: o Espírito Santo ensinará todas as coisas e para lembrar tudo o que você tem visto. Compreender um versículo dentro do contexto geral dos versículos que antecedem ou vêm depois dentro do parágrafo. Então, quando nós lemos o texto bíblico, nós não podemos isolar o texto, mas entender dentro do parágrafo, dentro do capítulo, dentro do livro, ou seja, da Bíblia como um todo. 聖書信仰は聖霊の助けによって聖書を用いて解釈することです。イエスは助け主、すなわち、父が私の名によって使わせる聖霊はあなた方にすべてのことをことごとく思い起こさせるであろうと言われ、ヨハネによる福音書14章の16節。聖書を自分の考え、能力、体験その他を持って解釈することは許されないことです。Princípio teológico da Igreja Holiness. A Igreja Holiness se identifica teologicamente com a Igreja Metodista, a Igreja Aliança, a Igreja Nazarena, etc., com ênfase no viver diário em santidade. A Igreja Holiness no Japão, seguida pela Igreja no Brasil, enfatiza seus ensinos nas 4 dimensões do Evangelho, baseado na Bíblia. As 4 dimensões do Evangelho foram organizadas pelo fundador da Igreja Aliança, pastor Albert B. Simpson. Holiness 教会の教義の特徴は、メソディスト教会、アライアンス教会、ナザレナ教会が聖書を決め、清い生活の生き方を生きる清めを強調します。日本ホリネス教会、またブラジルホリネス教会も聖書全体の教えに基づく地上の福音を強調します。地上の福音はアライアンス教会の創立者であった青別・エイキントン・テンキン牧師が強調したものです。As 4 dimensões do Evangelho. 地上の福音について少し語ります。A primeira dimensão do Evangelho é o novo nascimento. Jesus afirmou que é necessário nascer de novo, João 3. O novo nascimento é pela fé em Jesus Cristo, confessando o pecado e se arrependendo. João 1,19, 1 João 1,9 e João 1,12 diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tornando-nos filhos de Deus. Primeira carta a João 1:9 e João, Evangelho de João 1. 地上の福音は、新生、新しく、地上の福音の第一の新生、新しく生まれることです。イエスは新しく生まれる必要があると言われました。ヨハネによる福音書3章全体で。イエスを信じることによって新しく生まれます。ヨハネ第一の手紙1章は、悔い改めと告白によって罪が許され、永遠の命が与えられ、そしてヨハネ福音書の1章の12節、神の子とされるということを語っています。A segunda dimensão do Evangelho é a santificação. Mesmo quem nasceu de novo, continua agindo nele a velha natureza, o velho homem ou a carne, levando-o à derrota, caindo em tentação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 em diante. A santificação pela habitação do Espírito Santo liberta dessa velha natureza, fazendo produzir o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23 diz: mas o Espírito o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 地上の福音の第二は成果清めです。新しく生まれても、まだ罪の根が働いて、粗悪に巻きさせて、信仰から脱線させます。聖霊を受けることによって清められ、健全な信仰、健全な実を結ぶことができます。ガラテヤ書5章の22節に、聖霊の実は愛、喜び、平和、寛容で相手の過ちを厳しく責めないで、過ちを直すように助ける。全員で他人のためを思う心を持ち、忠実、庭で優しく、誠し、自分の感情や欲望を抑える。A terceira dimensão do Evangelho é a cura divina. Pelo poder de Deus e pela fé, somos curados da enfermidade. Crer na cura divina é reconhecer o poder, a autoridade de Deus sobre sobre a enfermidade, curando a enfermidade física, emocional, psicológica e espiritual. Orar a Deus pela cura com fé, e Deus cura. Porém, é necessário deixar nas mãos de Deus, aceitando o que Ele faz. Isso significa que, mesmo não sendo curado, deve aceitar a resposta de Deus como o amém. Amém significa que assim seja. 地上の福音の第3は、死人を神様からの癒し。神様の力と信仰によって癒されます。創造主なる神様は、全能の神で、その権威は人間の肉体、感情、精神、情報や霊的な癒しに及びます。癒しのために祈りますけれども、神様の答えを神の権威として復習することが大切です。復習することは、神に全てを委ねて、たとえ自分の願い通りに神様が答えられなくても、アーメン、アーメンの、誠にその通りですと言える。Finalmente, a quarta dimensão do Evangelho é a segunda vinda de Jesus. Jesus afirmou várias vezes que ele voltará pela segunda vez. Nesta ocasião, todos os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados num corpo glorificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Todos estarão diante dos juízos de Deus para o julgamento final. O viver diário deve ser uma preparação para este ponto de conversa.
地上の福音の第4は、イエス・キリストの再臨です。イエスは再びこの世に来られることを語られました。第一コリントの、手紙の15章は、神の霊感を霊感によって、イエスの再臨について、語り、そしてその時に死んだすべての人は蘇り、生きている人は変えられ、またすべての人は神様の信仰を受けるというしております。イエスをキリストの再臨を待ち、来られる時を待ち望みつつ、信仰生活をかった。コンクルージョン、結論。Primeiro, cada pessoa tem a responsabilidade de cumprir a ordem missionária dada por Jesus, de acordo com a sua capacidade e individualidade. Não é imitar os outros, e também não deve impor ao outro a sua maneira de cumprir. Daí, 各自イエスとの宣教命令を実行する責任があります。それは各自の賜物によって実行するものであって、人の真似をするのではありません。また相手に自分の方法を押し付けることはできます。Segundo, a fé bíblica considera a Bíblia como a palavra viva de Deus, sendo a única palavra de Deus escrita é a única regra infalível de fé e prática. A Bíblia atua poderosamente na pessoa que é escrita. 第二、聖書信仰は聖書は生きる神の言葉であるとします。そして、信仰生活の唯一の土台で、聖霊の助けによって聖書を正しく理解し、解釈する、実践することです。聖書で、a vivência cristã deve ser totalmente fundamentada na vida. Considerar os ensinos, os estudos, as mensagens devem ser baseados na Bíblia, nos 39 livros do Antigo Testamento e 27 do livro do Novo Testamento, no total de 76. 神を信じる信仰生活の土台は聖書。聖書は生ける神の言葉であり、信仰と実践の基本的な基準となるで、すべての教え、聖書の基準は、聖書、約聖書39巻、新約聖書29巻、聖書全体66巻に基づく。A declaração de fé, eu creio em Jesus, deve ser acompanhado do conteúdo da fé. O credo apostólico condensa o princípio fundamental da verdade espiritual e é essencial na declaração da fé cristã. Ele ajuda o crescimento espiritual. イエスを信じる信仰をはっきりと告白することが必要です。第4、イエスを信じる信仰をはっきりと告白するのが重要です。使徒信条は聖書の信条をまとめて、イエスを信じる信仰の告白となります。Em último lugar, a prática da fé é, primeiro, ouvir diariamente Deus falar através do estudo da Bíblia. Segundo, conversar diariamente com Deus através da oração dominical. Terceiro, renovar sua fé através da confissão da fé cristã, o credo apostólico. 第5に聖書、信仰生活は第一に、日々神様の言葉を聖書を通じて聞くことです。そして基本的に実践することです。第二に、日々神様と主の祈りを持って神様と語る。第三に、キリスト様の信仰告白の告白によって自分の信仰を告白する。
A mensagem de hoje é bastante complicada. Então, eu vou estar enviando essa mensagem por e-mail para a pastora Rica e para o professor, e imagino que vou ser enviado para todos, mas quem não tiver, por favor, procurar. 今日のメッセージは、この内容がちょっと込み入ったものですから、毎月起こっておりますけれども、このメッセージを理科先生とその他の方々、日本語で送りますから、もし希望の方々は、理科先生、またその他の方々にご出席ください。お祈りします。Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome pelo Ministério da Igreja Holland, que este ano completa 90 anos de ministério aqui no Brasil. Pai, nós pedimos que o Senhor possa continuar abençoando cada um de nós, como participantes dessa denominação, que possamos, como crentes, como seguidores, possamos estar vivendo uma vida santificada, para a honra e glória do santo nome, que o nosso Deus cristão seja testemunho, como sendo a luz do mundo, salvo a terra. O Senhor vai ter cada pessoa que está presente nessa manhã. O Senhor possa estar das suas necessidades, o Senhor conhece as nossas necessidades, nossos problemas, nossos motivos de alegria e gratidão. Espírito cada um de nós vai ter Senhor, e nós pedimos a tua direção essa semana que se inicia a partir de hoje, que o Senhor possa estar nos orientando e nos guardando. Pedimos também a tua bênção para a senhora Lica, que está de férias, que o Senhor possa estar abençoando, que ela possa usufruir bastante esse momento. 手の動作が皆を感謝します。今朝、あなたの御前で礼拝をさせて、共に御言葉を学ぶことができることを感謝します。ブラジル国国連教会の歴史について少し学びましたけれども、19年間、このブラジルにおける伝統の働きを少し導いてくださることを感謝します。なお、私たち一人一人が、清いあなたが求める清い生活を送り、そしてあなたに喜ばれる、人々に喜ばれる信仰の生活を見励むことができるようになって導いてください。いろいろな事情で、今日、今朝この礼拝に参加できなかった方々、一人一人の上にあなたの天力の高い祝福がまた、今、中華理科先生の上に、あなたが彼女を祝福し、なおもって導いてくださることをお願いします。今日から始まったこの新しい一日、週とともに歩み、あなたの守りの中に生活することができるように導いてください。私たちの主イエスキリストの皆のに感謝して、この祈りを前に。アーメン。
Bom, ok, agora a Liz e como é que é? Edição e a May. Aí, ficou. Tem que falar uma coisa? Depende da pessoa. Então, um, dois, três. Onde ela está escolhida? Tem que falar para mim. Olha, olha. É, então, vamos falar sobre isso, né? Fazer vida online, fazer ela. Então, tem teclado, a gente vai ter teclado, tá bom? É, pode ir. Um, dois, três.私たちが主イエス・キリストの恵みと、父なる神の限りなき愛と、聖霊の親しきお交わりとが、私たち一人一人、また神の民一同と共に限りなくあらぬことを、que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tem que dar um pouco de cuidado. Bom, olha, vamos